हय एकलो आमचो बोट ओनर तो मंजुनाथ हरिखान हो जायते वर्सां जाले हो बोटीचो धंदो करता आनी तेगेली ओन बोट आहाली ट्रॉलिंग वचपाची. ते पयर तो फिशिंगाक गेलो, धोक्यारसान चडलो, फिशिंगाक गेलो आनी फिशिंगाक जेन्ना वचोन थोड्या वखतांनी थोड्या वरांनी सुमार लायक मे बी 5-6 वरांनी बोट तोडी येयली. पूण जेन्ना तेणें बोट तोडी येयली तेन्ना तो मंजुनाथ ते बोटीर दिश्टी पडना हालो आनी येयली केन्ना रातची येयली. तेगेले वर्कार बोट येयली आमकां जेन्ना आमी दुसऱ्या दिसाक सकाळीं फुडें पयली ते बोट मंजुनाथाची थिंगा आहा. मंजुनाथाची बोटीर नुस्त्याक आहा, गावडे थोडे नुस्तें खाता आनी जाव दिश्टी पडना. जाव आनी बोर्ड जे फिशींग कोत्ताय ते ट्रॉलिंग कोत्ताय ते बोर्ड नासले, जाव नाहले. सो आमकां आमच्या बोट ओनरांक थोड्यांक एक हें जालें, चिंतू पडलें की जाव बोटीर कित्याक ना आनी मंजुनाथ हो फोन कित्याक घेयना आनी बोट हिंगाच आहा पूण नुस्त्याक खाता पूण तो हें कित्याक दिश्टी पडना. सो हेजेर डावट मारलो आनी आमी मागीर इन्क्वायरी करपाक लागले. मागीर दुसऱ्या दिसाक आमकां आयक येयलें की एक बॉडी तेणी हूंय उक्ता म्हणून वागशी त्या आटेच्यान. सो आमी चोवपाक गेले जाल्यार आमचे थोडे बोटकार बडे गेले चोयत जाल्यार तो मंजुनाथ तो मनीस ताका मारलो. हो 2 जाण मनशांक घेवन हो फिशिंगाक वयतालो आनी हो मंजुनाथ जो एकदम थंड, कोणा कडेन केन्ना झगडी करपी न्हू, कोणा कडेन मोठ्या उतरांनी हो उलोवपी न्हू. हो म्हाका दिसता कर्नाटकाचो पूण हिंगा जायतीं वर्सां तो आहालो आनी हांव ताजो स्वभाव सारको जाणा. तो कोणा कडेन सुबेज करपी उलोवपी न्हू आनी कोणा कडेन मोठ्यान कोणाक तापोवपी देखून न्हू. हे मंजुनाथ पूण आयज आमकां हे भाशेन पयले फावटी ह्या फिशींग जेटीचेर ह्या वास्को जेटीचेर पयलेच फावटी हो इन्सिडेंट घडला आनी हो जो इन्सिडेंट घडला तो बरो न्हू. कित्याक जोरी तर ओनराक आयज पुलीस इन्वेस्टिगेशन कोत्ता, कांयच नकोय आमी वेदर इट इज अ मर्डर वेदर कितें, पूण दिसता चोवपाक त्या फोटवाक चोवपाक दिसता इट बीन मर्डर. सो हांव ह्या पुलिसां कडेन इन्वेस्टिगेशन कोत्ताना मागता इन्वेस्टिगेशन करचें आनी जेन्ना हे जे ओरिसाचे मनीस हे जे बोटीर काम करताले जाता जाल्यार ताका धरून हाडून एक हें दिवचें.